السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموضوع ديال هاد لا فيديو غيكون على بروغرام ديال الغرامير باللغة الفرنسية اللي كيتحط في الامتحان ديال التعليم. الوغ نورمالمون الامتحان ديال التعليم كيحطوا البروغرام ديال الخامس ابتدائي والسادس ابتدائي. غادي نبدا بالبروغرام ديال السادس ابتدائي. غنحاول نقسمو لكم الاجزاء، كل جزء يكون فيه 2 كور مشروحين. غادي يجيب هكاك 6 ديال لي بارتي بحال هكاك. المهم اول حاجه نشوفوا شنو هو هذا البروغرام، شنو هما لي كور اللي فيه. دونك هذا هو البروغرام، فيه 12 درس. اول درس identifier les types de phrases, identifier les formes de phrases, reconnaître le GNS et le GV, identifier les compléments de verbes COD, COI, les connecteurs spatio-temporels. من بعد كاين réduction et expansion de la phrase, la comparaison, l'adjectif qualificatif, les compléments circonstanciels de temps, de lieu et de manière, les CCL, CCT et CCM, la cause, la phrase impérative et la phrase à la forme négative. نبداو بأول درس les types de phrases. كاينين 4 types de phrases: la phrase interrogative, la phrase déclarative, la phrase exclamative et la phrase impérative. نشوفوا كل phrase وباش كتميز. La phrase interrogative, elle sert à poser une question, elle se termine par un point d'interrogation. يعني فاش كنطرحوا واحد السؤال في النهاية ديالها كتسالي بpoint d'interrogation. La phrase déclarative, elle donne une information, elle se termine par un point. كتميز بأن ديك لا phrase كتعطي واحد المعلومة وكتسالي بان point. La phrase exclamative, elle sert à exprimer un sentiment, elle se termine par un point d'exclamation. فاش كتكون كتعبر على شي شعور، مثلا quelle belle ville, quelle belle fille، يعني كتعبر على شي شعور وكتسالي بان point d'exclamation. Et la phrase impérative, elle sert à donner un ordre ou un conseil. Elle se termine par un point d'exclamation ou par un point. La phrase impérative هي فاش كتعطي واحد الامر اولا كتعطي واحد النصيحه وفي الاخير ديالها كتسالي بان بوين اولا بوين ديكسكلاماسيون. غنشوفوا دي زيكزامبل باش نفهموا اكثر. شوف هاد الجمل ومنهم غادي نفهموا. الجمله الاولى quel beau paysage, quel beau paysage. دونك الا لاحظتوا في هاد الجمله كتسالي بان بوين ديكسكلاماسيون. Donc c'est une phrase exclamative. علاش؟ car elle exprime un sentiment. يعني كتعبر على واحد الشعور. quel beau paysage, beau تعبر على شعور. الجملة الثانية je suis partie à l'école en bus. Se termine par un point. Donc c'est une phrase déclarative. علاش؟ elle donne une information, déclare quelque chose. يعني كتعطي واحد المعلومة. أنا غادي للمدرسة en bus. يعني كتعطي واحد المعلومة. Donc c'est une phrase déclarative. Quelle heure est-il? كتسالي بان point d'interrogation. Donc automatiquement c'est une phrase interrogative. Parce qu'elle pose une question. Range tes affaires. Range tes affaires. Donc la phrase se termine par un point. إلا لاحظنا كاين في هاد لا phrase بحال كتعطي واحد الأمر. Range tes affaires. هاد le verbe مصرف في l'impératif. يعني c'est une phrase impérative. علاش؟ parce qu'il commence par un verbe conjugué à l'impératif plus donner un ordre. J'aime mon pays. J'aime mon pays. Donc إلا لاحظتوا في هاد الجملة le verbe aimer كيعبر على شعور. يعني c'est une phrase exclamative. وخا ما فيهاش point d'exclamation
واخا فيها غير ان بوين ولكن سي اون فراز اكسكلاماتيف. علاش؟ حيت tu exprimes un sentiment. le verbe aimer. نشوفوا دابا ان اكزرسيس دابليكاسيون. عندنا هنايا بزاف ديال الجمل، كل جمله غنشوفوا اش من تيب عندها. الجمله الاولى ساره ريفي توا. دونك هنا لاحظتي عندك هاد لو فيرب الامبيراتيف ريفي توا كتعني بحال كتعطي امر ان اوردر ريفي توا. دونك سي اون فراز امبيراتيف. امبيراتيف. دوزو الجمله الثانيه c'est l'heure d'aller à l'école. Elle se termine par un point. C'est une phrase déclarative. علاش؟ حيت كتعطي une information. c'est l'heure d'aller à l'école. هذا وقت باش تمشي للمدرسة. كتعطي une information. Tu déclares quelque chose. Donc c'est une phrase déclarative. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Tu poses une question. Donc c'est une phrase interrogative. Interrogative. الخضر ما كيبانش. Donc نديرو غير زرق. Interrogative, déclarative, impératif. Allez vite, range tes affaires dans ton cartable. Allez vite, range tes affaires dans ton cartable. Donc tu donnes un ordre. Donc c'est une phrase impérative. Quelle belle journée, quelle belle journée. Elle se termine par un point d'exclamation et tu exprimes un sentiment, belle. Donc c'est une phrase exclamative. Sors d'ici, sors d'ici. Le verbe sortir, un impératif. Donc automatiquement c'est une phrase impératif. Impératif. Tu donnes un ordre. Je suis marocaine. Je suis marocaine. C'est une information. Je déclare quelque chose. Donc c'est une phrase déclarative. Quel jour sommes-nous? Quel jour sommes-nous? Elle se termine par un point d'interrogation. Donc c'est une phrase interrogative. Et la dernière phrase, ne parlez pas tous à la fois. Ne parlez pas tous à la fois. Le verbe parler نصرف l'impératif. Donc c'est une phrase impérative. Voilà. نزول للدرس الثاني. La forme du phrase. On distingue deux formes de phrase. La phrase, la forme affirmative, c'est une forme qui ne contient pas de négation. Ou la forme négative, forme qui contient une négation. بحال اش هاد la négation. بحال ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien, ne guère, ne ni. هاد ne ni نعطو اكزامبل بحالها في الاخر. دونك ندوزو لي زيكزامبل. فين ما يعطيك دي فراز يقول لك بين فين هي الافيرماتيف فين هي النيجاتيف، كتمشي نيشان تشوف فين كاينه لا نيغاسيون. الا كانت نيغاسيون في ديك الفراز دونك راه سي اون فراز نيجاتيف، الا ما كانش نيغاسيون سي اون فراز افيرماتيف. دونك نبداو الجمله الاولى. il a eu de bonnes notes. الا قلبنا هنا ما غنلقاو حتى نيغاسيون من هادو اللي ذكرنا في الاول ديال نرجعوا ليهم. هادشي هاد لي نيغاسيون ديال ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien, ne guère, ne ni. دونك هنايا في هاد الجمله ما كاين حتى نيغاسيون من هادو اللي ذكرنا. دونك سي اون فراز افيرماتيف. affirmatif. Sarah n'a jamais raté le premier jour de la rentrée. La négation, il y a n jamais. Ne jamais. Donc c'est une phrase négative.
Sa mère n'a pas pu venir à la fête. Donc, ne pas. C'est une phrase négative. Le professeur les a accueillis chaleureusement. Donc, pas de négation faite la phrase. Donc, c'est une phrase affirmative. Affirmatif. Natif. Je ne bois ni café ni thé. هذه هي la négation اللي قلنا في المثال ne, ni, ni. Donc, c'est une phrase négative.